जब आहिस्ता बड़ा हुआ तो फिर डायरेक्टर चौधरी इकबाल आ गए यहाँ। तो उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा ये ब्रोसली है, इसको मत हटाओ, ये 2 साल का क्रॉप है। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अर्जुमंद वानी और आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच। हमने अक्सर कहानियां सुनी है यंग एंटरप्रेन्योर्स की, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की जो सारे एंटरप्रेन्योर्स की मिसाल बन चुके हैं। गुलाम मोहम्मद मीर हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। गुलाम मोहम्मद साहब की उम्र तकरीबन होगी 80 साल और इनके पास कई ऐसे एग्रीकल्चरल फार्म्स है, चाहे उसमें फ़िश फार्म हो, चाहे उसमें सब्जियां हो, वेजिटेबल्स वगैरह हो। इसमें एक सब्ज़ी इन्होंने उगाई है जिसका नाम है ब्रसेल स्प्राउट। ब्रसेल स्प्राउट सब्ज़ी कश्मीर में अक्सर कम देखने को मिलती है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे ये आइडिया इनको कहाँ से आया। आप हमें बताइए। जनाब, मैं पर साल मार्च में वहाँ जम्मू में मीटिंग थी जिसमें मरकज़ी वज़ीर भी थे और ख़ासकर अटल डल्लू साहब भी थे और हमारे डायरेक्टर साहब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब भी थे और अब्दुल हमीद साहब किसान बोर्ड के सेक्रेटरी जो हैं वो भी थे और कश्मीर के बाकी 14 और किसान थे वहाँ, मैं भी जिनमें एक था। और वहाँ इन्होंने इस ब्रोसली का और केले का नाम लिया। जो मरकज़ी वज़ीर साहिबान थे उन्होंने अपने तकरीरों में इसका ज़िक्र किया। तो मैंने उनको कहा आप हमें बीज दे दो, हम आज़मा लेंगे यहाँ हमारे कश्मीर में कैसा बनेगा, कैसा होगा। तो फिर बाई चांस उन्होंने मुझे बीज दे दिया। तो उन्होंने बज़रिए टाहब जोन वालों से मुझे ये सीड दिलवाया जिसमें हमने यहाँ काश किया। तो ये बनने में बहुत ही ज़्यादा बनता है, ये बहुत ही ज़्यादा, यानी ये हाइब्रिड होता है। अक्सर मैंने कितना कोई सब्ज़ी इतनी ऊंची नहीं हुई यहाँ जितना ये ब्रोसली यहाँ ऊंची हुई है। और ज़मींदारी के साथ आप कब से वाकिफ़ है? आप कब से ज़मींदारी में हैं? मैं जनाब ज़मींदार ही पैदा हुआ हूँ पहले, क्योंकि मेरा बाप दादा भी वो भी ज़मींदार ही थे। अलबत्ता मैं यानी 1975 से मैं यहाँ हरियाणा में मज़दूरी करता था, वहाँ उसके पास था जो सब्ज़ी बनाता था। तो वहाँ से आकर 5-6 साल दिया उधर, वहाँ से आकर मैंने भी सब्ज़ी बनाना शुरू किया। और वो पुराने रवायती बीज थे, उस टाइम ज़्यादा नहीं था। अचानक फिर महकमे से मुझे मेल हुआ, उनसे मेल होकर उन्होंने मुझे कहा अब आप हाइब्रिड बीज लगाओ। तो उन्होंने मुझे हाइब्रिड बीज दे दिया। तो हमने शुरू किया काम। तो उन्होंने साथ साथ हौसला अफजाइश भी मेरी की, यानी अवार्ड भी दिलवाए। तो टूर वूर भी कराए, वहाँ टूर पर जाकर और भी कुछ सीखा हमने, ये अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि यहाँ से फिर यूनिवर्सिटी गए, ज़राई यूनिवर्सिटी। फिर वहाँ से मुझे यूनिवर्सिटी में मुझे दिलचस्पी लगी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा क्यों, ठीक है ये सरकार है, ये यूनिवर्सिटी है, ये बड़ा इदारा है, मैं थोड़ा छोटा छोटा करूँगा, मगर करूँगा वही जो यूनिवर्सिटी में होगा। तो वहाँ से आकर मैंने फिर शुरुआत की सब्ज़ी की। यहाँ वहाँ जो बनता था वहाँ मैंने देखा गवर्नमेंट के पास पोल्ट्री थी, गवर्नमेंट के पास फ़िश फार्मिंग थी, गवर्नमेंट के पास काऊ फार्मिंग थी। तो मैं वहाँ देखकर बहुत खुश हुआ। तो चलो वहाँ तो हज़ारों के तादाद में गायें हैं, मैंने थोड़ा कम रखी, 10-12 गाय मैंने भी रखी हैं। तो उनके पास पोल्ट्री थी, मैंने भी यहाँ बहुत अच्छे बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म 1-2 बना लिए। तो जो आप भी चालू हैं, यानी पिछले कुछ महीनों से बैठे हैं, बल्कि चालू थे आज तक। जो ब्रसेल स्प्राउट का ख़ास तौर पर हम अगर बात करेंगे, क्या आपको ये आइडिया ज़राई यूनिवर्सिटी से मिला या आपका खुद ये आइडिया था, आपने खुद कहीं पे देखा? नहीं जनाब, ये तो यूनिवर्सिटी से ही मुझे मिला, क्योंकि मैं नाम तक न जानता नहीं था, मुझे पता ही नहीं था इसका नाम क्या है, ये किस चीज़ में लगता है। मैंने इस बुनियाद पर ये बनाया, मैंने कहा ये मंद गोभी है।
تو پھر یہ جب آہستہ بڑا ہوا تو پھر ڈائریکٹر چودھری اقبال آ گئے یہاں. تو انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا یہ بروسلی ہے, اس کو مت ہٹاؤ, یہ 2 سال کا کراپ ہے. تو وہ بہت خوش ہوئے. تو مجھے بھی خوشی محسوس ہوئی. میں نے کہا چلو نیا کوئی چیز بنایا ہم نے. لوگوں کا کیسا اس میں رسپانس رہا؟ کیا لوگ یہ خریدنے کے لیے آتے ہیں؟ وہ اس کو پکانے میں کوئی دقت تو نہیں ہوتی جیسے وہ یا یہ اسی طرح سے پکایا جاتا ہے جس طرح سے بروکلی پکائی جاتی ہے؟ نہیں جی, بروکلی سے بہت آسان ہے یہ پکانا, بہت ہی زیادہ آسان. یعنی اس کو کہتے ہیں صرف تلنی پھشا دیون تو باقی شروعات کرن کیا. اور خاص کر اگر دہی کوئی ملائے گا پھر ساتھ, یعنی اس کے 2 ٹکڑے کر کے, یہ زیادہ سے زیادہ خوبانی جیسا ہوتا ہے. خوبانی یا اخروٹ لے لو, اخروٹ جیسا بڑا بھی ہوتا ہے جیسے ہم مشرومز پکاتے ہیں. ہاں مشروم, اور یہ سمجھو ایک مشروم کے ساتھ بھی ملا کر پکاؤ تو زیادہ بہتر رہے گا. مشروم کے ساتھ بھی زیادہ بہتر رہے گا. آج کل کے نوجوانوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ نوجوان جو محنت نہیں کرنا چاہتے, جو پیسوں میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں, جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں چند لمحوں میں ہم امیر بننے چاہیے, ان کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی؟ جناب میری میسیج ان کے لیے, نوجوان نسل کے لیے, اپنے بچوں کے لیے میسیج بس ایک رہے گی, خدا کے لیے جیسے ہم نے محنت کیا ہے آپ بھی کوشش کرو, محنت کرو. میں بچوں کو کہتا ہوں خدا کے لیے آپ ہمت سے کام لو اور خود کام کرو. ٹھیک ہے آپ کھیل کھیلتے ہو, آپ کے میں اکثر لڑکوں کو دیکھتا ہوں بیگوں میں بیٹ بال ہوتی ہے, وکٹ ہوتے ہیں, مگر یہ مجھے تمنا ہے کہ کسی کو میں کسی دیکھوں اس بیگ میں, کسی کو کینچی دیکھوں, کسی کو اور کوئی سامان جو کھیتی کا لگتا ہے. ان کو چاہیے نوجوانوں کو اس کھیتی کرنے کے لیے تیار ہو جائے, نمبر 1 صحت ہو جائے گا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو ہماری پرکھوں کی زمین تھی, جائیداد تھی, وہ جو نئی نسل ہے ہماری, انہوں نے وہ چھوڑ دی, وہ اس میں کچھ نہیں کرتے, وہ اپنے کوئی کھیل میں مگن ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں منصلوا دیا, یہ پودے یا چاہے جو روایتی پیڑ ہیں سیبوں کے یا یہ نئے اٹلی والے سیب, تو یہ اللہ کا کرنا ہے, یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے, مگر اب ضرورت ہے اس کو محنت کی. جو محنت ہم خود کریں گے وہی ہمارا ہے. اگر آپ ڈائری فارم کھولو گے, اگر آپ یہ باغ بناؤ گے, پھر وہاں سے بہار سے لاؤ گے مزدور, جتنا اس میں نکلتا ہے وہ لے گا, ہمیں کیا ملا. کتنے فارم ہے آپ کے پاس ابھی اس وقت؟ کتنے فارم ہے؟ ویجیٹیبل ہے, فش فارم ہے, اور کیا کیا ہے آپ کے پاس؟ جناب تقریباً میرے 10 کام ہیں, گن کے 10 کام. یعنی ایک ہو گیا فش فارم جو یہ تروٹ ہے, اور ہو گیا روایتی ایک فارم وہ اس سے نیچے ہے, تو اور ہو گیا سبزی, جو مجھے سبزی سے جو بازار میں بکے گی تو وہ بازار میں بیچتے ہیں, جو نہیں بکے گی وہ گایوں سے کھلاتا ہوں, جو گایاں بھی چھوڑیں گے تو وہ مچھلیوں کو کھلاتا ہوں, جو مچھلیوں سے نکلتا ہے وہ پھر زمین میں ڈالتا ہوں, کیونکہ ادھر بھی کھاد بنتی ہے مجھے. 2-3 سال کے بعد اس کو ہم پلٹی کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں, اس میں نکلتی ہے صرف کھاد. یہ آرگینک ہے. یعنی اگر روایتی باغوں میں بھی دیکھو گے اس میں کھاد پچھلے 8 سالوں سے نہیں ڈال رہا, 8 سالوں سے. اور اس میں جب سے لگایا ہے میں نے کھاد, اس میں نہ یوریا نہ ڈائی نہ پوٹاش, کوئی کھاد نہیں. البتہ گوبر کا بنتا ہے. آپ ورمی کمپوسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل ورمی کمپوسٹ ڈالتا ہوں, اور مجھے ہمیشہ فصل اچھا ہوتا ہے. اس سال بھی بہت اچھا تھا, پر سال بھی اچھا تھا, پر سال بھی. اور آپ کے یہاں کتنے اور لوگ ہیں جو روزگار فراہم کرتے ہیں یہاں پہ؟ کتنوں کو آپ؟ جناب 8 سے 10 آدمی ہوتے ہیں میرے پاس جو سال بھر کے لیے ہوتے ہیں, اور ان 10 آدمیوں کی فیملیاں بھی ہیں, تقریباً 5 سے لے کر 7 تک. یعنی کم سے کم 50 آدمی وہ کھاتے ہیں, اور ہم بھی 10 بندے گھر میں ہیں تو ہم بھی کھاتے ہیں اللہ کا اسی زمین سے اور انہی باغوں سے, اسی سبزی سے, اسی مچھلی فارم سے, بس پیٹ پلتا ہے ہمارا. میں آج بھی
इस उम्र में बहुत ही अच्छा काम करता हूँ, यानी 2 आदमी भी मेरे साथ काम नहीं कर सकते। ये वजूहत है, मुझे शौक़ है, मैं कुछ इस कौम को करके दिखाऊँ ताकि लोग भी करें। मेरी घर वाली भी मतलब मेरी उम्र की होगी, चलो 5 साल 7 साल कम, मगर वो भी अभी जवान है। अभी हमने ज़िंदगी में कोई बस एक बार सुआ लगाया है, वो कोरोना का, मगर कोविड ये का। राज है सिर्फ मेहनत का, ये राज है मेहनत का। मुझे लोगों का कोई परेशानी नहीं है, यानी ये परेशानी उसको ज़्यादा है, मुझे कम है, ये मुझे है नहीं, या वो अफसर है मैं नहीं हूँ, ये भी मुझे परेशानी नहीं है। तो मुझे अफसर साहिबान लेते हैं, जब कहीं भी उनके साथ कहीं होगा मीटिंग वगैरह, वो लेते हैं, गाड़ी घर भेजते हैं। मैं सोचता हूँ चलो अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं अनपढ़ था मगर मेहनत कश था, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने किए पर, क्योंकि ये हाथ सिर्फ अभी देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। आपसे इजाज़त चाहेंगे, हमें वक्त देने के लिए, आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, ये थे हमारे साथ गुलाम मोहम्मद मीर साहब। आपने देखा ये एक इंस्पिरेशन है। हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको सीखना चाहिए कि कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। अल्लाह निगहबान।